हरि ओ हरि ओ हरि ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम क्लीं कृष्ण गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमो। गोपीजन वल्लभाय नमो नमो। ओम नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमो। तस्मै श्री गुरवे नमो। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मा बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेम से बोल आनंद एक हरि हरि बोलो। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भरे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे। हरे मुरारे मधुकैटवारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे। ओ जग्गेश नारायण कृष्ण विष्णु जग्गेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय हे हो जगदीश रक्ष्यं निराश्रय जगन्नाथ रक्ष्यं निराश्रय। जगदीश्वर हरि बोल। निराश्रय जगन्नाथ रक्ष्य। ओ निराश्रय जगदीश रक्ष्यं निराश्रय जगदीश्वर निराश्रय जगन्नाथ रक्ष्यं निराश्रय जगदीश रक्ष्यं निराश्रय जगदीश्वर निराश्रय जगन्नाथ रक्ष्यो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी बड़ ठाकुर बलभद्र देवजीव देवी सुभद्रिका चक्राज सुदर्शन तथा मोर प्रतास्मरणीय गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी उपस्थित थिबा समस्त श्रद्धालु मानंकु ए अधम सिया राममय सबज गजानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी एई न्याय समस्त आदर सकार प्रणाम करुछि। दीर्घ 2 दिन धरी आपण माने बहु संख्यारे उपस्थित होई महाप्रभुंकर दिव्य कथा श्रवण करुछंती। जगन्नाथंकर कथामृत श्रवण करिबा एते सहज कथा नुहे। जा उपरे जगन्नाथं कृपा हुए सेई केवल जगन्नाथं कथा श्रवण करिबा नहेले विषय भोगी मनुष्य संसार जंजाल भितर एते बुड़ी रही थाए जे माँ भगवान कथा को आसवा संभवपर होई न था। तेणु गोस्वामी लिखिले गृह कार जनाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। गृह कार्य को छाड़ी आसी सत्संग रे बसिबा जंजाल को छाड़ी आसी हरि कथा श्रवण करिबा एक दुर्गम पहाड़ को डेई आसवा संगे समान। तेणु आपण माने महाभाग्यवान जो माने विशाल जंजाल को छाड़ी हरि कथारे आनंद नवा आसी अनुष्ठान गोटे करताली बजातु
ଯାହା ହଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏ କଥା ନଥାଏ। ପୁଣି ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲି ଜଣେ ମାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାକ୍ରମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ଯିଏକି ଆମର ରବି ବାବୁଙ୍କର ମା, ତାଙ୍କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଏ ବ୍ୟାସ ଆସନରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମା ଯାହା ହଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ହରି କଥା ହବ, ପ୍ରସାଦ ହବ, ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଆମର କଲି ମହନ୍ତ, ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗୁଁ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କରୁଣା କରିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କରୁଣା କରିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ 5 ଦିନ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ କଥାମୃତ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ ମା ଯିଏକି ଅଗମ୍ୟ ଭାବ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଅଧମର ଜନ୍ମ ମାଟି, ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟି ଅଢଙ୍ଗଗଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ମହାପୁରୁଷ ଯଶୋବନ୍ତ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏକି ଅଗମ୍ୟ ଭାବ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ମା ମାଳିକା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ପଞ୍ଚସଖା କିଏ? ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ପଞ୍ଚସଖା କିଏ? କହିଲେ ଅଗମ୍ୟ ଭାବ ଜାଣେ ଯଶୋବନ୍ତ, ଗାର କଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଅନନ୍ତ। ଜାଣେ ଯଶୋବନ୍ତ, ଗାର କଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଅନନ୍ତ। আগত নাগত অচ্যুত ভণে বলরাম দাস তত্ত্ব বখাণে। আগত নাগত অচ্যুত ভণে বলরাম দাস তত্ত্ব বখাণে। ভক্তির ভাব জানে জগন্নাথ, পঞ্চসখায়ে ওড়িশা মহন্ত। পঞ্চসখায়ে ওড়িশা মহন্ত, পঞ্চসখায়ে ওড়িশা মহন্ত। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के जय। कहले अगम्य भाव जाने जशोबंत, गार कटा जंत्र जाने अनंत। आगत अनागत अच्युत भणे बलराम दास तत्व बखाणे। भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ, पंचसखाए ओडिशा महंत। आपण माने जानिले से महापुरुषंग भितरे जशोबंत दास, अच्युतानंद दास, तापरे मा शिशु अनंत, तापरे मा जगन्नाथ दास, बलराम दास, जे कि पंचसखा नाम नामित होइछन्ति। आउ एई पंचसखा महाप्रभु श्री जगन्नाथ को मा जे कि भक्ति भाव रे निजर भाव डोर रे बंधन करी रखिछन्ति। आउ हे सुदे सज्जन, जदि ब्रह्म ज्ञान मा ब्रह्म ज्ञान रो पांचटी शाखा होचन्ति पंचसखा। ब्रह्म ज्ञान जदि गोटे वृक्ष हुए, आउ एई पंचसखा भितरे महापुरुषंकर मालिका अक्षर अक्षर सत भक्तबंधु अच्युतानंद महापुरुष 600 वर्ष तले तालपत्र पुथी लिखि देइथिबा मालिका, जहाँकि माँ गोटे पर गोटे सत्य हो चली। सही महापुरुष लिखिछन्ति माँ कलिजुगरे माँ समय एमिति आसीबो, जो समय भितरे माँ आउ माँ धर्म कर्म संसार बुड़ी जीव, कृष्ण संगरे प्रीति नथिबो, अनेक नाम गाइबे। महापुरुष लिखिछन्ति माँ अच्युतानंद महापुरुष कौन कहले? कहले कृष्ण संगे प्रीति नथिबो काहार, नाम गाइबे अनेक। कौडलो नाम गाइबे अनेक। मोर कोठ धन मुकुला होइब, अंध पासे दीप रख। जय जगन्नाथ जय श्री अच्युत, जय जगन्नाथ जय श्री अच्युत। कहले संसार भितरे कृष्ण संगे प्रीति नथिबो काहार, नाम गाइबे अनेक। आज देखो कलिजुगे अनेक जगह अष्टप्रहरी होउछि, अष्टप्रहरीटा कष्टप्रहरी हो गला। जे कि जी अष्टप्रहरी आयोजन करिछि से तार सोइछि, आउ जो माने अष्टप्रहरी करबाक आछन्ति से माने टंका पैसा नै कि करूछन्ति। कोन ना हमर नाम होउछि, नाम किए करूछि। तेणु
ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମା, କୃଷ୍ଣ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଥରଟିଏ ପଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଧରନ୍ତୁ, ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ନାମ ଧରିଲେ ସେ ନାମର ଫଳ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ମିଳେ। ଯେଉଁ ନାମ ଧରିବାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ନଥାଏ ମା, ସେ ନାମ ଧରିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମା ଭକ୍ତି ସହକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ତାହା ମୁଁ ପୁଞ୍ଜିବି କେ ମନ୍ତେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରେଣୁ ପ୍ରାୟ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ପର୍ବତ ବଣଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ରେଣୁ ମାତ୍ର ଧୂଳି କଣିକା ଭଳି ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପର୍ବତ ବୋଲି ବିଚାର କରେ। ନୁଆଳିଆ ଚାଳ ଘର ଭଗବାନ ମା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ସେଇ ଚାଳ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କୋଠା ଘର ଛାଡ଼ି, ମହଲ ଛାଡ଼ି, 56 ଭୋଗକୁ ଛାଡ଼ି, 60 ପଉଟିକୁ ଛାଡ଼ି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମା 60 ପଉଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତ ବିଦୁର ଘରେ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଦୁରର ପତ୍ନୀ ସ୍ନାନ କରୁଥାଏ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମା କ'ଣ ଭୋଜନ ଅଛି? ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ବିଦୁରର ପତ୍ନୀ। ଧାଇଁ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆହା, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋ ନିଜ ଘରେ ହେଲେ କ'ଣ ଦେବି ଖାଇବାକୁ? ମନ ପଡ଼ିଗଲା କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟିଏ ଠାକୁର ଘରେ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ପାଇଁ ଅଛି। ବିଦୁରର ପତ୍ନୀ ସୁଲଭା ବିଚାର କଲେ, ଯଦି ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ମୋର ଘରେ, ଆଉ କୋଉ ଠାକୁର ପାଇଁ ଆଜି କଦଳୀ କାନ୍ଦି ରହିବ? କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଦିଗକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଲ ଖଟ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଇକି ଆସନ ପକେଇ ଦେଲେ ଖଟ ଉପରେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଥାନ୍ତି। ବିଛଣା ପକେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ମା ସେ କଦଳୀ କାନ୍ଦିରୁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ତ ଅନେଇଛନ୍ତି। କଦଳୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛଡ଼େଇ କଦଳୀ ତିକ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ଚୋପାତିକ ମାଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମୋର ଏଡ଼େ ଦୟାଳୁ, ସେଇ ଚୋପା ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସୁଲଭା, ଆରେ ତୁ ମୋତେ କଦଳୀ ଦେବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଚୋପା ଦଉଛୁ। ଠାକୁର କହୁନାହାନ୍ତି ମା ସେଇ ଚୋପା ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମାଲ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବ ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କଳିଯୁଗ ଭିତରେ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦୁର ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଲୋ କଦଳୀ ଗଦା ହେଇଗଲାଣି ତଳେ, ଚୋପାତିକ ଠାକୁର ଖାଉଛନ୍ତି। ସୁଲଭା ଛଡେଇକି ଚୋପାତିକକୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବି ବଡ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ବିଦୁର ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆରେ ସୁଲଭା ତମେ କଣ ଇଏ କରୁଛ? ସୁଲଭା କହିଲେ କଣ କରୁଛି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତ ଚୋପା ଗୁଡାକ ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇ କଦଳୀ ଗୁଡାକ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୋପା ଦଉଛି, ଆପଣ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମା ଏ ଚୋପାଟା ବି ଯଦି ସ୍ନେହରେ ଦିଆଯାଏ, ମୁଁ ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳଟା, ଆଉ ଏ ସ୍ନେହରେ ତୁମେ କଦଳୀ ଦିଅ କି ଚୋପା ଦିଅ ଦଉଛ ନା, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଆଦର ସହକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଭାବର ଭୁକା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରେଣୁ ପ୍ରାୟ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ପର୍ବତ ମଣ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ମା ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ତାହା ମୁଁ ଭଞ୍ଜିବି କିମନ୍ତ। ତେଣୁ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଧମ ସେଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଚରିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଭଳି କୃପା ମାଲ ପାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ ବଳରାମ ଦାସ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଯିଏକି ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ତ ସହିତ ଆଜିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ରଚୟିତା ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବକୁ ଜାଣିଲା ବାଲା ବଳରାମ ଦାସ, ତାଙ୍କରି କଥା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟିଏ ମା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇବାର ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ନେଇ
ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ପ୍ରେମର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ଜୟ ଗୋପାଳ ବୋଲ, ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବୋଲ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ଜୟ ଗୋପାଳ ବୋଲ, ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ। गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे गोविंद बोल जय गोपाल बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल। गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे गोविंद बोल जय गोपाल बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल। गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे गोविंद बोल जय गोपाल बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल। गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे गोविंद बोल जय गोपाल बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल। गोविंद हरि बोल हुला हुला हरि बोल। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे गोविंद बोल जय गोपाल बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय। मां परम बड़ भक्त होचंती भक्त बलराम दास। सेदिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया मां महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर मां रथ यात्रा 12 मासरे 13 पर्व महाप्रभुंकर पाखरे मां एभली पर्व कोटी नहीं। आरंभ दिन मु कहूतिली महाविश्व संक्रांति ठार पर्व आरंभ हुए। महाविश्व संक्रांति नृसिंह जन्म, चंदन यात्रा, जल क्रीड़ा, शीतल षष्ठी, राजेन्द्राभिषेक, चंपक द्वादशी, अनवसर, नेत्र उत्सव, नवजौवन दर्शन, श्री गुंडीचा, हेरा पंचमी, बाहुड़ा, सुनावेश, नीलाद्रि विजय, चितालागी अमावस्या, झूलन यात्रा, बलभद्र जन्म, राहुरेखा लगी, जन्माष्टमी, नंद उत्सव, वन भोजी, कालिय दलन, सप्तपुरी अमावस्या, श्री गणेश चतुर्थी, राधाष्टमी, वामन जन्म, इंद्र गोविंद पूजा, दशहरा, कुमार पूर्णिमा, गर्भणा संक्रांति, पुष्याभिषेक, नवांग बसंत पंचमी, अग्नि उत्सव, होली, अशोकाष्टमी, राम नवमी, दमन कचोरी भली परंपरा बा पर्व क्यों पाकिस्तान माटी रुहे मो भारत माटी ओडिशा रे जगन्नाथ संस्कृति रे पालन करा जाय। बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल। सेई भली भाबरे आषाढ़ शुक्ल द्वितीया महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर मा पवित्र घोष यात्रा आउ आपण माने जानि के आनंदित हेबे। महाप्रभु जगन्नाथ षोल मा खेचोड़ी भोग टिके खाई देई मां रत्न सिंहासन ओल्हेई आसन। 7 पाहचरे टाहिया लगी हुए महाप्रभुंकर। राघव दास देइतिबा टाहिया को धारण करी महाप्रभु जगन्नाथंकर पहंडी विजय हुए। बड़ ठाकुर बलभद्र देवी सुभद्रिका प्रथम महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथंक पाखरे हे सुधी सज्जन आपण माने देखंतु सुंदर भाव रे तळे पहंडी विजय उत्सव। पहंडी शब्द कोउटु आसिला ना हाथी जेमिति मालो पाहुंड पकेई पकेई आसे सेंति पाहुंडरु मालो पहंडी आरंभ होइछि। जगन्नाथ बलभद्र सेंति पाहुंड पकेई पकेई आसे। आउ हे सुधी सज्जन प्रथम सुदर्शन मां महाप्रभुंकर आसिया पूर्वरु सुदर्शन आसी पहुंची जान रथरे विराजमान करंत। आउ जे कि सुदर्शन आउ सुदर्शन महाज्वल मां कोटि सूर्य समप्रभ बोली कहा जाए। आग बाट परिष्कार करंत हे सुधी सज्जन तापर पर मालो प्रभु कौन करंती धाड़ी पहंडी रे जनक परे जणे मां महाप्रभुंकर हे सुधी सज्जन आसी जानती एठी बड़ ठाकुर बलभद्र तापरे मां देवी सुभद्रिका आसी जानती। शेषरे महाप्रभु जगन्नाथ भक्त भाव रे बंधा होई महाप्रभु आसंती श्री जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु। आउ जतबळे मां श्री जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु आसंती सेतबळे नंदी घोष परिपूर्ण होई जाय। नंदी घोष रथरे विराजमान करते महाप्रभु जगन्नाथ। आपण जानि कि आनंदित हेबे जेतोटी रथर 3टी रथर जेतोटी चक मां चक अनुसारे आपणकर घंटुआ प्रस्तुत होइके रहन। महाप्रभु जगन्नाथंकर मां रथर 16टी चक 16टी घंटुआ बाम पार्श्व आ डाहण पार्श्व 16टी घंटुआ था अर्थात 32 घंटुआ रही।
ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ମା 14 ଚକ 14 କେତେ 28 ଆପଣ ମାନଙ୍କର 28 ଘଣ୍ଟୁଆ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ହୋଇକି ରହିବେ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ମା ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥ ଯାହାକି ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର 12ଟି ଚକ ଆଉ ଏପଟେ 12ଟି ଘଣ୍ଟୁଆ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 12ଟି ଘଣ୍ଟୁଆ ରହିବେ। ଏବେ ପରମ୍ପରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନେ ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେବକମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାମ ଡାହାଣ ହୋଇକି ମା ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ନିନାଦ ନାଦ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ମା ପରମ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ବେଶ୍ୟାପଡ଼ାରେ ଥାନ୍ତି କର୍ମ ବିପାକ ହେଲେ ନାରୀର ପ୍ରେମ ବାନ୍ଧି ପାରିଲାନି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ। ମା ବେଶ୍ୟାପଡ଼ାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଛି ଆଜି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା, ମୁଁ ଆଜି ଆସି ଏଇ ବେଶ୍ୟାପଡ଼ାରେ ଶୋଇଛି। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ତାଙ୍କର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଭାଗବତ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଏଡ଼େ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ, ନାରୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୋ ପାଶେ ଅଛି ମୋର କର୍ତ୍ତା ସର୍ବସମ୍ପଦ ସୁଖ ଦାତା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମୋ ପାଶେ ଅଛି ମୋର କର୍ତ୍ତା ସର୍ବସମ୍ପଦ ସୁଖ ଦାତା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ମୋ ପାଶେ ଅଛି ମୋର କର୍ତ୍ତା ସର୍ବସମ୍ପଦ ସୁଖଦାତା। ମୁଁ ସେଇ ସର୍ବସମ୍ପଦ ସୁଖଦାତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଆଜି ବେଶ୍ୟାପଡ଼ାରେ ଅଛି। ମାଲୁ ଧିକ ମୋ ଜୀବନ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର। କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଆଉ ଏ କାମନାର ବିନାଶ ହେବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ କାମନା ଆପେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯାଏ। ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା ମା ଏ ସଂସାରଟାକୁ ଦେଖି ବଳରାମ ଦାସ ଭକ୍ତି ଭାବ ମା ହୃଦୟରେ ଆଜି ମା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ମା ରଥ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ରଥ। ଯେମିତି ବଳରାମ ଦାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଏଭଳି ଠାକୁର ବିଶ୍ୱରେ କିଏ ଅଛି ମା ଯିଏ ହାତ ବଢ଼େଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଡାକେ? ଏଭଳି ଠାକୁର ମା କିଏ ଅଛି? ଲାଗିଲା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଯେମିତି ମା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ବଢ଼େଇ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଚଢ଼ିଗଲେ ସିଧାସଳଖ ବଳରାମ ଦାସ ରଥ ଉପରକୁ କାଳିଆକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଅନେକ ସେବକ ମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ, ଦେହରେ ଲାଗିଛି ହଳଦୀର କୁଙ୍କୁମ, କହିଲେ ତୁମେ ବେଶ୍ୟାପଡ଼ାର ଥାଇ ସିଧାସଳଖ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ବସିଛ। ମା ବଳରାମ ଦାସ ରଥ ଉପରୁ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ମା ରଥ ଉପରୁ କଚାଡ଼ି ଦେଇ ଯିଏ ପାରିଲା ମା ସିଏ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ ମା ଲୋ ବଳରାମ ଦାସ ଯାଇ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମା ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ କାଳିଆରେ ଆଜି ତୋର ରଥ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ରଥରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲୁ ନା। ମୋର ବି ରଥ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବସିଛେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରଥ ଅଛି। ଆମେ କହିବା ଆମର ବି ରଥ ଅଛି ନା? ହଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ଷକରେ ଥରେ, ଆମର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଜୀବନରେ ଥରେ ହୁଏ। ଆଉ ହେ ସଦୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ଥାଇପାରେ, ହେଲେ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଠାକୁରେ ତୁମର ବି ରଥ ଅଛି, ମୋର ବି ରଥ ଅଛି, ହେଲେ ତୁମ ରଥ ମୋ ରଥ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ଥାଇପାରେ, ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ରଥରୁ ସିନା ମୋତେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ମୋର ବି ରଥ ଅଛି। ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ମା ବାଲି ରଥଟିଏ କରି ବଳରାମ ଦାସ ବା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ କହିଲେ କାଳିଆରେ ତୋର ବି ରଥ ଅଛି, ମୋର ବି ରଥ ଅଛି। ଏମିତି ଦ୍ୱିପଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ମା।
ଜଗନ୍ନାଥ ମା ରଥ ଉପରୁ ଆସି ବାଲି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ ବଳରାମ ଦାସ? କହିଲେ ଅନେକ କାଠରେ ଗଡ଼ା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ, ଅନେକ କାଠରେ ଗଡ଼ା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ, ଅନେକ କାଠରେ ଗଡ଼ା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ, ଅନେକ କାଠରେ ଗଡ଼ା ନନ୍ଦୀ ଏ ଅନେକ କାଠରେ ଗଡ଼ା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ, ଅନେକ କାଠରେ ଗଡ଼ା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ, ଅନେକ କାଠରେ ଗଢ଼ା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ, ଅନେକ କାଠରେ ଗଢ଼ା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନେକ କାଠରେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ଗଢ଼ା, ହେଲେ ମୋର ବି ରଥ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ରଥ ଗଢ଼ା, ମୋର ରଥ ଗଢ଼ା ଛଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ, ମୋର ରଥ ଗଢ଼ା ଛଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ, ମୋର ରଥ ଗଢ଼ା ଛଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ, ମୋର ରଥ ଗଢ଼ା ଛଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ। ଏ ମୋର ରଥ ଗଢ଼ା ଛଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ, ମୋର ରଥ ଗଢ଼ା ଛଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ, ମୋର ରଥ ଗଢ଼ା ଛଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ, ମୋର ରଥ ଗଢ଼ା ଛଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ। ଆଜି ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଠାକୁରେ ଅନେକ କାଠରେ ଗଢ଼ା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ, ହେଲେ ମୋ ରଥ ଗଢ଼ା 6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ। ମୋର ବି ରଥ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ରଥ 6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ମାତ୍ର। ମା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କେତେ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଲାଗେ? କେତେ ଖଣ୍ଡ ମା କୋକେଇରେ ବାଉଁଶ ଲାଗେ? ଏଠି କେତେ ଖଣ୍ଡ? 6 ଖଣ୍ଡ। ନାହିଁ କାହିଁକି ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ 6 ଖଣ୍ଡ? ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନବୋଧ 34। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କହିଲେ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ମୋରା, ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ମଢ଼ା। 6 ଖଣ୍ଡି କାଠ ହେବ ତୋ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା, ଛଖଣ୍ଡି କାଠ ହେବ ତୋ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା। ଛଖଣ୍ଡି କାଠ ହେବ ହରିବୋ ତୋ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା, ଛଖଣ୍ଡି କାଠ ହେବ ତୋ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। पहले बेसी देबेनी माँ 6 खंड काठ हेबो तो पाई लोड़ा, छुईबे नाही तोते बोलिबे मढ़ा। तेणु मात्र 6 खंड काठ माँ कहीं 7 खंड हेलानी 8 खंड हेलानी 6 खंड काठ कहीं हेला? माँ ये शरीर रे अवयव अंग हेउची 6टी। मुंड, गंडी, हाथ 2टा, गोड़ 2टा। तेणु ये 6टी अवयव अंग को बोहिबा पाई 6टी माँ बाउंस काफी। बोल आनंदे गवा हरि हरि बोल। 6 खंड बाउंस काफी आपण मानकर ये 6टी अवयव अंग को बोहिबा पाई। माँ बलराम दास पुणी कहवा को लगिले, कहले ठाकुरे खाली सेतिकी नुहे, तो रथरे दौड़ी अच्छी, मो रथरे भी दौड़ी अच्छी। कहले तोर रथे लागे सुनार दौड़ी, तोर रथे लागे सुनार दौड़ी, तोर रथे लागे सुनार दौड़ी, तोर रथे लागे सुनार दौड़ी। ए तोर रथे लागे सुनार दौड़ी, तोर रथे लागे सुनार दौड़ी, तोर रथे लागे सुनार दौड़ी, तोर रथे लागे सुनार दौड़ी। मोर भी दौड़ी अच्छी, आ मो रथरे को दौड़ी लागिबो? मोर रथे लागे पाळर दौड़ी, मोर रथे लागे पाळर दौड़ी, मोर रथे लागे पाळर दौड़ी, मोर रथे लागे पाळर दौड़ी। कहले मोर भी रथरे दौड़ी लागे, आउ से दौड़ी कौन? पाळर दौड़ी। मा सब रथरे आपण मानकर कोकेईरे आपण मानकर कौन लागिबो? पाळर दौड़ी लागिबो। बोल आनंदे कबार हरि बोल। खाली सेतिकी नुहे, बलराम दास कहले ठाकुरे तोते टाणिला वाला अछंती, मोते भी टाणिला वाला अछंती। तोते किए टाणिबो? कहले तोते टाणी नेबे तोर भक्तगण, तोते टाणी नेबे तोर भक्तगण, तोते टाणी नेबे तोर भक्तगण, तोते टाणी नेबे तोर भक्तगण। ए तोते टाणी नेबे तोर भक्तगण, तोते टाणी नेबे तोर भक्तगण, तोते टाणी नेबे तोर भक्तगण, तोते टाणी नेबे तोर भक्तगण। तोते भी टाणिला वाला अछंती, आ मोते किए टाणुथिबो? कहले मोते टाणुथिबे बिलुआ कुकुर, मोते टाणुथिबे बिलुआ कुकुर, मोते टाणुथिबे बिलुआ कुकुर, मोते टाणुथिबे बिलुआ कुकुर। ए मोते टाणुथिबे बिलुआ कुकुर, मोते टाणुथिबे बिलुआ कुकुर, मोते टाणुथिबे बिलुआ कुकुर, मोते टाणुथिबे बिलुआ कुकुर। कहले मोते भी टाणिला वाला अछन, मोते किए टाणिबो? यानटा टिके बोलेई दे। कहले मोते भी टाणिला वाला अछन।
କହିଲେ ମୋତେ ଟାଣୁଥିବେ ବିଲୁଆ କୁକୁର। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ ମନୋଭୂତ 34 କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଖଣ୍ଡି ଯେ ଖଣ୍ଡି ତୋର ପିଞ୍ଜରା କାଟେ, ଖଣ୍ଡି ଯେ ଖଣ୍ଡି ତୋର ପିଞ୍ଜରା କାଟି, ଖାଉଣ ଥିବେ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ବାଣ୍ଟି, ଖାଉଣ ଥିବେ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ବାଣ୍ଟି, ଖାଉଣ ଥିବେ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ବାଣ୍ଟି, ଖାଉଣ ଥିବେ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ବାଣ୍ଟି। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। कहले खंडी जे खंडी तोर पिंजरा काटी, खाउण थिबे श्वान सुगाळ बानी। माँ मनबोध 34 चारिपद शुणिले मनबोध हो जाए बोली ता ना होचे मनबोध 34। जीवन वास्तविक सत्य तादरे लिखा है। ए मनीष ए घर द्वार टंका पैसा पाई मनीष मनीष मारिबा को पछौ ना। आपण बाने देखन ए 2 दिन तळर घटना निजर पुतुरा झियारी मा टंका लोभरे दादा को हत्या करिसंती। आठाउ दुख कोन टंका केवल टंका हेले सेई टंका को मनीष मा दिना दिने मा छाड़ी की जीवो। महापुरुष ताको 600 वर्ष तळे मालो लिखि देई जाइछथि। हे सुधी सज्जन मनबोध 34 रे मध्ये सेई बळी भाव रे लिखिछथि। कहले कौन ना शिव आपण मानंकर कौन ना खंडी जे खंडी तोर पिंजरा काटी, खाउण थिबे श्वान शृगाळ बांटी। मनबोध 34 हेले मा कलिजुगरे भजन आउ काई महापुरुष अच्युतानंद मालिकारे लिखिथिले। कौन लिखिले मालिकारे? कहले आउ कलिजुगरे भजन हबन खाली मा गर्जन हब। महापुरुष लिखिथिले मालिकारे। कौन कहले? बोले भजन हबनी गर्जन हेब, भजन हेबनी गर्जन हेब, छाती कान खाली फाटी पड़िब, छाती कान खाली फाटी पड़िब। ए भजन हेबनी गर्जन हेब, भजन हेबनी गर्जन हेब, छाती कान खाली फाटी पड़िब, छाती कान खाली फाटी पड़िब। कहले कली जुगरे माँ आपण मानकर भजन हब नाही, खाली माँ गर्जन हो, छाती कान खाली फाटी पड़िब। महापुरुष ताको लिखिछन्ती मालिकारे। आउ आपण माने देखंतु भजन हबनी गर्जन हब, छाती कान खाली फाटी पड़िब। ए जो डीजे साउंड मालिका देखंतु पूर्वरु लिखा हितला एबे सत्य हो। जहा गाँ को मालो बर गला एबे जो प्रोसेसन सब चालुची। माँ पूजा तो मेढ़ संख्या बढ़िलानी, जति पूजा होनी सेतिके डीजे माँ आसी केवल मनोरंजन हो, मद्यपान हब, लोक नाच गीत हब, यही हूँ आज फैशन हो गला। तेणु माँ कलिजुगरे भजन हबनी गर्जन हब, छाती कान खाली फाटी पड़िब। बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल। गर्जन रे मनीष आउ रही पारुनी, डीजे साउंड गर्जन रे रही पारुनी। किछि दिन पर देखिए आपण डीजे साउंड रे आपण माने किछि समय छिड़ा हो, जो मानकर हार्ट प्रॉब्लम सेठी गली पड़िबे सीधा इते जोरे माँ दुल 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 होउछि। तेणु हे सुधी सज्जन महापुरुष ताको मालिकारे आगुरु लिखिदेले, कहले भजन हबनी गर्जन हब, छाती कान खाली फाटी पड़िबो। किंतु केते सुंदर पद देखन मनबोध 34 मनीष जो मोह माया संसार भितर करछि मोह तुटी जीव। ये पद को शुणिले कहले ए मनीष जहा को तू लोभ करुचु, जो टंका धन परिवार छुईबे नाही तोते बोलिबे मोड़ा, छकंडी काठ हेब तो पाई लोड़ा। आउ जो घर माँ घर उपरे घर खाली करी आकाश छुईलाणी माँ से रहिबाक समय कहीं से मनबोध 34 लिखाई। कौन लिखाई? कहले घर बोलीण जेते पदार्थ तू अर्जिचु, कहले घर बोली अर्जिचु जेते पदार्थ, घर बोली अर्जिचु जेते पदार्थ, पदार्थ। घट छुटिले तोते बोलिबे भूत, घट छुटिले तोते
ঘট ছুটিলে তোতে বলিবে ভূত। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की पहले घर बोलीचु अर्जिचु जेते पदार्थ घट छुटिले तोते बोलिबे भूत। जेते अर्जन करी रखिचु मन रख घट छुटिले तोते भूत बोली कहिबे। ए संसारटा एते स्वार्थपर आपण मानक मृत्यु रे लुह गड़ौथिबा लोकटा आपणकर माँ 11 दिन रे आसी गरम पूरी प्रथमे से ही लोक मागिब किछि दिन परे आपण को ये संसार भूली जीव। मशाणी को शब नहीं जाइथिबा लोकटा किछि समय अपेक्षा शब जदि विलंब हब माँ शब जलिबारे 5 थर कि पचारिबा आउ केते समय लागिब। आजिकाल लोक तो आउ माँ कांधरे शब धरिकी आउ जाऊना सीधा सड़क मशाणी के पहुंच जाउछन्ति 2 व्हीलर कार धरि। तेणु हे सज्जन आपण माने देखंतु यही होची संसार। आमे जो संसार को एते भल पाउचे माँ समय आसीब से संसार आमको दूरे दिए। प्रेत कर्म बेले गोटे लंगड़ा कटुरी जीव ता धरे पुओ 3टा गार टाणी दब कहब बापा कि माँ मो घर आड़ को आउ लक्ष्य करूनी नईले ये लंगड़ा कटुरी देखुथिबु। प्रेत को मालो लंगड़ा कटुरी देखाए। दिने गोटे छुआ माछटिए ता माँ माछ को पचारिला माँ समस्ते रहुचंती स्थल भागरे आमे कहीं रहुचु जल रे। माँ माछ उत्तर देइथिला धन रे आमे फिश बोली रहुचु जल रे। जो माने सेल्फी सही केवल रहंती स्थल रे टिके टिके स्वार्थ रे बाधा सी गले। आज मनीष मनीषर नुहे बाप पुअर नुहे भाई भाई नुहे स्वार्थ पाई आज जने जन को हत्या करी दउछि। तेणु महापुरुष लिखिचंती मालिकारे माँ कहले समय भी एमिति आसीबो माँ कौन कहले महापुरुष माँ आपण मानकर अच्युतानंद महापुरुष कहले कहले कलि जुगे कौन घटिबो कहले एमिति होइबो संसार रे बाबू विश्वास दूरे जिबे कौन लो विश्वास दूरे जिबे ऊपरे कहिबे मीठा मीठा कथा भितरे चेर काटिबे। जय जगन्नाथ जय श्री अच्युत जय जगन्नाथ जय श्री अच्युत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले समय एमिति आसीबो जो समय रे माँ एमिति होइबो संसार रे बाबू विश्वास दूरे जिबे ऊपरे कहिबे मीठा मीठा कथा भितरे चेर काटिबे। भितरे माँ चेर काटिबा को पछेइबे नाही। आजिर ए संसारी लोक माँ एमिति समय आसीबो जो समय भितरे माँ विश्वास दूरे जिबे ऊपरे मीठा मीठा कथा कहिबे हेले भितरे माँ चेर काटिबे। माँ मालिका सत होउछि ना नाही कहू। आजिकाल रो मनुष्य माँ ऊपरे मीठा कथा कहउछन्ति हेले भितरे माँ चेर काटिबा को मध्य पछौ नांती। मालिका जहा लेखा आइतला सत्य सेति पई महापुरुष अच्युत कहिचन्ति माँ सबु भूल हेई पारे मो वाक्य केबे असत्य न काहे कि ना कच्छप पिठी ऊपरे केश उठी पारे माँ बंध्या नारी प्रसव करि पारे हेले मो वाक्य केबे असत्य न। सेति पई महापुरुष लिखिचन्ति कोन कहले कहले पर्वत शिखरे फुटिब कई पर्वत शिखरे फुटिब कई अच्युत वचन टळिब नाही। अच्युत वचन टळिब नाही अच्युत वचन टळिब नाही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कहले पर्वत शिखरे कई फुटी पारे ए कथा सत हेले महापुरुषंकर वाक्य केबे मिथ्या नुहे। मालिकारे माँ गोटिए पर गोटिए सत्य कथा आलोचना है। आ जो संसार को आम एते भल पाउचे दिने समय आसीबो सेई संसार कहब मनीष मला परे कहब मरी गला लोकटिए मरी गला भल हैला काहे के ना ये स्वार्थपर मनुष्य माँ जने मरी गला परे किछि दिन परे आउ ताकू भूली जाए। आउ अनेक कहिबे माँ जाहू रोगरे पड़ीला मरीगला गोटे गला काम सही। ये संसारटा एते स्वार्थपर
एठी कहा उपरे आम मृत्युर फरक किछि भी पड़िब नाही किछि भी फरक पड़िबनि एठी ए अनुष्ठान मंगल हो बोलारंदे एक बार हरि बजहा सब थिला रे बजहा सब थिला मरी गले लोके तो कहिबे मरी गला भल हेला मरी गले लोके तो कहिबे मरी गला भल हेला कालियार तोर पुण्य पृथ्वीर कालियार तोर पुण्य पृथ्वीर पापीटिए कमी गला रे पापीटिए कमी गला तुमरी गले लोके तो कहिबे मरी गला भल हेला मरी गला भल हेला भाई बंधु जेते तोर जेते लोक अपनार चाहिबेनि केही तोमला मोह धरणी भांगिब चूड़ी मिछरे कांदिब गड़ी दिने कि दिन ढालिब लुह भाई बंधु जेते तोर जेते लोक अपनार चाहिबेनि केही तोमला मुह धरणी भांगिब चूड़ी मिछरे कांदिब गड़ी दिने कि दिन ढालिब लुह लुह पछि पुड़ी कहिब सभी लुह पछि पुड़ी कहिब सभी भारी कष्ट देउथिला से भारी कष्ट देउथिला तुमरी गले लोके तो कहिबे मरी गला भल हेला तुमरी गले लोके तो कहिबे मरी गला भल हेला कालियार तोर पुण्य पृथ्वीर कालियार तोर पुण्य पृथ्वीर पापीटिए कमी गला रे पापीटिए कमी गला तुमरी गले लोके तो कहिबे मरी गला भल हेला मरी गला भल हेला मरी गला भल हेला मरी गला भल हेला बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय जीवन वास्तविक सत्य मा आउ आज आपण माने देखंतु कहीं कथा मु आपण मानकु कहूची कलिजुग रे माँ आपण मानक स्वार्थपर संसार हे बलराम दास कहले कहले ठाकुरे
ଆଜି ଅନେକ କାଠରେ ଗଡ଼ା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ମୋର ରଥ ଗଡ଼ା ଛଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ତୋତେ ଟାଣି ନେବେ ତୋର ଭକ୍ତ ଗଣ ଆଉ ମୋତେ ବି ଟାଣିଲା ବାଲା ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଟାଣୁଥିବେ କୁକୁର ତୋ ରଥରେ ଦୌଡ଼ି ଅଛି ମୋ ରଥରେ ବି ଦୌଡ଼ି ଅଛି ତୋର ରଥେ ଲାଗେ ସୁନାର ଦୌଡ଼ି ମୋର ରଥେ ଲାଗେ ପାଳର ଦୌଡ଼ି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପୁଣି ବଳରାମ ଦାସ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କହିଲେ ଠାକୁରେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ଦୟାଳୁ ଠାକୁର ଖାଲି ତୋର ରଥ ଅଛି ମୋର ରଥ ତୋର ଦୌଡ଼ି ଅଛି ମୋ ଦୌଡ଼ି ଅଛି ତୋତେ ଟାଣିଲା ବାଲା ଅଛି ମୋ ଟାଣିଲା ବାଲା ଅଛି ସେ କଥା ନାହିଁ ତୋର ବି ଯାତ୍ରା ଲାଗିବ ମୋର ବି ଯାତ୍ରା ଲାଗିବ ତୁ ବି ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଯିବ ମୁଁ ବି ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଯିବ ଆଉ ତୋ ମାଉସୀ ମା ଘର ମୋ ମାଉସୀ ମା ଘର କୋଉଠି ହେଲେ ମାଉସୀ ମା ଘର ଯେବେ ଯିବୁ ତୁଇ ମାଉସୀ ମା ଘର ଯେବେ ଯିବୁ ତୁଇ ମାଉସୀ ମା ଘର ଯେବେ ଯିବୁ ତୁହି ମାଉସୀ ମା ଘର ଯେବେ ଯିବୁ ମାଉସୀ ମା ଘର ଯେବେ ଯିବୁ ତୁଇ ମାଉସୀ ମା ଘର ଯେବେ ଯିବୁ ତୁଇ ମାଉସୀ ମା ଘର ଯେବେ ଯିବୁ ତୁହି ମାଉସୀ ମା ଘର ଯେବେ ଯିବୁ ମାଉସୀ ମା ଘର ଯେବେ ଯିବୁ ତୁଇ ମାଉସୀ ମା ଘର ଯେବେ ଯିବୁ ତୁଇ ମାଉସୀ ମା ଘର ଯେବେ ଯିବୁ ତୁହି ମାଉସୀ ମା ଘର ଯେବେ ଯିବୁ ମୋର ବି ମାଉସୀ ମା ଘର ଅଛି ଆଉ ମୋ ମାଉସୀ ମା ଘର କହିଲେ ମୋର ମାଉସୀ ମା ମୋ ମାଉସୀ ମା ଘର କୋଉଠି କହିଲେ ମୋର ମାଉସୀ ମା ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁ 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 କହିଲେ ମୋର ବି ମାଉସୀ ମା ଘର ଅଛି ଆଉ ମୋ ମାଉସୀ ମା ଘର ହଉଛି ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁ ମା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମଶାଣୀ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଉସୀ ମା ଘର ହଉଛି ମଶାଣୀ ମା କହିଲେ ଜନ୍ମ ମାଟି ଉ କହିଲେ ମଶାଣୀକୁ ମା କେହି ହାତ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ କହନ୍ତି ଉ ମାଉ ସୀମା କହିଲେ ଗାଁର ଶେଷ ସୀମା ଗାଁ ଭିତରେ କଣ ଗାଁର ମଶାଣୀ ଥାଏ ନା ଗାଁର ଶେଷ ସୀମା କହିଲେ ମୋର ବି ମାଉସୀ ମା ଘର ଅଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଉସୀ ମା ଘର ହଉଛି ମଶାଣୀ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ କହିଲେ ମାଉସୀ ମା ଘର ଯେବେ ଯିବୁ ତୁଇ ମୋର ମାଉସୀ ମା ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁ ସନ୍ଥ ମାନେ କୁହନ୍ତି कभी कभी अंधेरों में रहना सीखो कभी कभी अंधेरे में रहना सीखो क्योंकि कबर में कभी लाइट नहीं होगी बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल तेणु मशाणी रे लाइन नथिबो रे बापा अंधार रे टिके टिके बंचिबा सीख बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल तेणु माँ माउसी माँ घर जेबे जीवु तुही मोर माउसी माँ श्मशान भूई खाली सेदिकी नुहे माँ 10 दिन रे तोर यात्रा लागिबो बाहुड़ा दशमी मोर भी यात्रा लागिबो कौन कहले बलराम दास कहले 10 दिन धरी तो यात्रा लागिबो 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 आउ एई 10 दिन रे मोर कोन हबो मोर भी यात्रा लागिबो को नई कूल रे नइले को नाळ कूल रे नहीं कहले 10 दिन रे मो तुठटी होइबो 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 ए 10 दिन रे मो तुठटी होइबो 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 कहले 10 दिन रे मोर तुठ हबो 10 कर्म हबो आउ एकादशी दिन मां जगन्नाथंकर एकादशी दिन कोन हुए जानि जंदी सुनाबेश कहले ठाकुरे कहले एकादशी दिन तुम सुनाबेश एकादशी दिन तुम सुनाबेश एकादशी दिन तुम सुनाबेश एकादशी दिन तुम सुनाबेश ए एकादशी दिन तुम सुनाबेश एकादशी दिन तुम सुनाबेश एकादशी दिन तुम सुनाबेश एकादशी दिन तुम सुनाबेश आउ ए एकादशी दिन मोर कोन हबो एकादशी दिन सब मोर शेष एकादशी दिन सब मोर शेष एकादशी दिन सब मोर शेष एकादशी दिन सब मोर ए एकादशी दिन सब मोर शेष 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 कहले एई 11 दिन रे सब मोर सरी जीव बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल कहले एकादशी दिन तुम सुना बेश एई एकादशी दिन सब मोर शेष
ମା ଅପବିତ୍ର ଯଦି ମଣିଷ ଥାଏ ଘିଅ ପାଇଦେଲେ ମା ଅପବିତ୍ର ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଘିଅ ମହୁ ପାଉ। ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁମ ସୁନାବେଶ, ଆଉ ଏଇ 11 ଦିନ ପରେ ସବୁ ଶେଷ, ଭୋଜି ଭାତ ହବ, କାମ ଶେଷ। ନାଇଁ ମା, ଏ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ କଣ କହିଲେ? ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁମ ସୁନାବେଶ ହେଲେ ଏଇ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସବୁ ମୋର ଶେଷ। ମା ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ମା ସୁନାବେଶ ହୁଅନ୍ତି। 138 ପ୍ରକାରର ସୁନା ଧାରଣ କରନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। 138 ପ୍ରକାର। ମା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସକାଳୁ ଉଠି ଦର୍ଶନ କଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନରେ ମା ବର୍ଷ ତମାମ ଶୁଭ ହୁଏ ବୋଲି ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାହୁଡାରେ ମିଶିକି ଯେତିକି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେତିକି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। କୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାର ହରି ତେଣୁ ବୋଲ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ମା ସକାଳୁ ଉଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ସୁନା ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ 5ଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼େ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଉଠୁ ଉଠୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁନା ଦେଖନ୍ତି ଶୁଭ ହୁଏ। ଉଠୁ ଉଠୁ ଯଦି ମୃଦଙ୍ଗର ନାଦ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଣିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ହୁଳହୁଳି ମାଲ ଟିକେ ଯଦି ଶୁଣା ଯାଉଥିବ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହେଲା। କୋଉଠି ପୂଜା ହଉଥିବ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମାଲ ଶୁଭରେ ଯିବ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, 3 ଜଣଙ୍କର ମୁଖ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସକାଳୁ ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭରେ ଯିବ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ମା କାହାର ନା କୃପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ, ଯିଏ ଦବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କୃପଣ ମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ମା ଯିଏ ପର ଘର ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକମାନ। ତେଣୁ ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ପର ଘର ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଦେବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଶୁଭରେ ଯିବ। ତାପରେ କଳି ହୁଡ଼ି ଲୋକମାନ, ଯେଉଁମାନେ କଳି କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କର ବେକାର ହେଇଯିବ। ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ଉଠୁ ଉଠୁ ଯଦି ସେଇ ଭଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଅନେଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଜ ଉପରେ ବଠି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ହସ୍ତକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ, କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତ କର ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ହସ୍ତକୁ ଦେଖିକି ମା ଉଠିବେ। ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ହସ୍ତକୁ ଦେଖି ମା ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନା। ତେଣୁ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ କୋଉଟା ଶୁଭ କୋଉଟା ଅଶୁଭ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ସୁନାବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନାବେଶ। ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତଟିଏ ମା ଭାରି ଗରିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ମହଣ ମହଣ ସୁନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଠାକୁର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ପାଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁନାବେଶରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ହସ୍ତ ପାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ହସ୍ତପାଦ ଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସୁନାବେଶ ଦିନ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସୁନାବେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଠାକୁର ଧରିଛନ୍ତି ମା ହଳ ମୁଷଳ ବଳଭଦ୍ର ଧରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ମା ଲୋ ଗରିବ ଭକ୍ତଟିଏ, ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ, ହେଲେ ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମା ଦେଖୁଛି, ଆଖିରୁ ତାର ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା କାଳିଆରେ ତୋର ଯୋଉ ସୁନାବେଶ ଜଗତ ପାଇଁ ଉପହାସ, ତୋର ଯୋଉ ସୁନାବେଶ ଜଗତ ପାଇଁ କି ମା ଲୋ ଗୋଟେ ଉପହାସ ବୋଲି ମା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। କାହିଁକି ନା ଝିଅର ପାଉଁଜି ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ରୂପାର ବାରିପଟ ଶାଳୁଆ କବାଟକୁ ବିକି ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଉଁଜି ଟିକକ କରିଛି ଏ ବର୍ଷ। ହେଲେ ଏବେ ବି ମେଲାରେ ଶୋଉଛି ମଣି ମା। ଆଉ ତବେ ତ ଏ ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ତମେ କ'ଣ ଗରିବର କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝିପାରିବ? ତେଣୁ ମା ଅଭିମାନ କରି ଭକ୍ତ ପଳେଇ ଗଲା।
18 ନଳା ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ମା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପଛରେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କାଳିଆର ମନ ଆଉ କଣ ରଥ ଉପରେ ଅଛି? ଭକ୍ତ ପଛରେ ଧାଇଛି। ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବସ୍ଚା ଗମେ କ୍ଷୀର ଲୋଭେ, ଭକତ ପଛରେ ତୁଇ ଥାଉ ସେଇ ଭାବେ। ମା ଛାଇ ବି ତ ଲାଗିଯାଇଛି, ଆଉ କେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବନି, ଆଉ କେବେ ପୁରୀ ଆସିବନି। ହଠାତ୍ ମା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ରାତ୍ର ଅଧରେ ଦିବ୍ୟ ମାଲ୍ୟମ୍ବରମ୍ ଧରମ୍ ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧାନୁଲେପନମ୍ ସର୍ବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଦେବ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ତୁମୁଖମ୍। ये दिव्य रूप को दर्शन करुची मालो भक्त देखुची जगन्नाथ हाथ जोड़ी दिला कालिया रे ये प्रभु रथ छाड़ी। महाप्रभु कहले कहले अरे अभिमान करी पळी आसिलु ना मोर ए सुनावेश को देखी। अरे भक्त जेतबळे मु गुंडीचा यात्रा आरंभ कली, श्री गुंडीचा रथ उपरे विराजमान कली, मो देहरे सुना थिला कि? भक्त कहला नहीं प्रभु ना, जेतबळे नीलाद्रि विजय करिबी मो देहरे सुना थिबो कि? भक्त कहबो नहीं प्रभु, काहे कि ना 6 घंटा पई सुना वेश करा जाए, 138 प्रकार रत्न प्रभुଙ୍କ देहरे खंजा जाए, पुणी ताको मालो ओलागी करि दिया जाए, पुणी नहीं लक्ष्मी भंडार रे रखि दिया जाए। तेणु माँ जगन्नाथ कहले मु जेमती आसिला बेले खाली गला बेले भी खाली, मु जगन्नाथ ए मो देहरे सुना रखुना, तुमे मनीष होई सुना को लोभ करूच कहीं? सुना संसार गढ़, सुना पिला हुओ, सुना परिवार हो, ये संसार सुना पालटी जाऊ बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल। तेणु भक्तर आखि खुली गला, सतरे बड़ी माँ जदि आपणक देहरे सुना रखुना, आसिला बेले खाली गला बेले खाली, मनीष केते सुना प्रति लोभ करुछि। तेणु माँ समय आसिब सब माँ देहरु खोली रखिबे। यही तो मालो संसार। आम गाँ पटे मालो गोटे सासु मरीगला, तार मालो 3 बोहू, 2 बोहू जाक माँ बुढ़ी जेमती मला कौन कले ना आस्ते आस्ते कांदुथिले। मालो मझिया बोहूटा पळेई आइला जेमती अति जोरे कांदिबाकू लागिले 3 बोहू जाक। एई समय रे समस्ते पचारले कहले तमे तो आस्ते आस्ते कांदुथल, जेतबळे मझिया बोहू आसिला एते जोरे कोन कांदिलो? आ बिल्कुल आखिरु लुह बोहू नथिला। आउ ये मझिया बोहू आसिला बेलकू कोन एते जोरे कांदिलो? कोन तार कारण कोन? एई समय भितरे माँ आपण माने देखन कौन घटना घटिला। माँ देखन मझिया बोहू आसिला बेलकू एते जोरे कांदिबार कारण कौन? संगे संगे सान बोहू कहला कहला आमे भाबिथिलु बुढ़ी जीता सुना बाहुटी लगेइथला हाथ, आमे कहलु मझिया बोहू आसीबो नहीं, आमे 2 जण तोर गोटाई मोर गोटाई बांटी की नवा। आमे कोन सासु मला बेली कांदुथलु, आमे 2 जण बांटी देइथलु, तोर गोटिए मोर गोटिए नवा। हेले मझियाणी आसिलाणी सोना जो रेट अबिका 3 भाग करबा को पड़ी, तेस्ती सेथि पई आमे कांदुचु ना। आउ सासु मला कोन आमे कांदुचु? तेणु माँ कलिजुगरे मनुष्य अतिशय स्वार्थपर हो। आउ हे सुधी सज्जन, कलिजुगर मनुष्यर स्वभाव सूर नर मुनि सबके यहाँ रीति स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास लिखिचंती माँ सुर नर मुनि माने स्वार्थ पई कलिजुगरे प्रीति करिबे। माँ जेमती माँ आज महाप्रभु जगन्नाथ आखिरे लुह, माँ भक्त कांदिले भगवान कांदन। आसे एथरक देख मो रूप दिव्य रूप को टिके देख, आखिरु धार धार मालो लुह गड़ी पड़िला। माँ जगन्नाथ एमिति एक ठाकुर, माँ भक्त कांदिले प्रभु कांदन, भक्त हसिले ठाकुर हसन। एभली दियो जगतर नाथ जगन्नाथ माँ, जे कि भक्त भावरे से बंध, से तो भगत भावरे बंधारे भगत जीवन धन। आनंद रे माँ आपण मानकर पळी आसिले भक्त। महाप्रभु जगन्नाथ को देखुचन
जो अभिमान तांकर माटी रे मिसी गला आउ ए सुधी सज्जन जेमती माटी रे मिसी गला ठाकुर को देखि भाव विहल हो गला से सुनावेश रे मन लाखी गला तेणु देखि न तब सुनावेश गला मोर माँ हेला मोर मन तोष ठाकुरंकर रूप को देखि देखि माँ भक्त कांदिला एते भक्त अछंती माँ श्रीक्षेत्र जड़े केवल भक्त अभिमान कला ठाकुर ता पछरे धाई धाई गले से माँ भक्त वत्सल परा भगवान हे सुधी सज्जन एमिति दिय विश्व रे कोटी अछंत जगन्नाथ भली भक्त कांदिले से कांदंती भक्त हसिले से हसंत कहीं गोटे नाम हूँ माँ भक्त वत्सल जगन्नाथ तेणु भक्त को केते भल पाती से कहले मु अच्छी संसार को छंदी भकत पारे मोते बांधी दुर्जय देह मोर शून्य भकत भावे मु बंधन माँ भागवत कहले मु अच्छी संसार को छंदी हेले भक्त मोते बांधी पार कहले ब्रह्मा जे मोहर नंदन हेले ताठारे नाही मोर मन मोहर आत्मा पशुपति ताठारे नाही मोर प्रीति मोहर भाई हल पानी लक्ष्मी जे मोहर घरणी ताठारे नाही मोर मन मोर जीवन भक्त धन मोर प्राण होची भक्त मो जीवन होची भक्त तेणु भक्त भावरे से बंधा आज भक्त कांदुची महाप्रभु कांदुचंती एमिति ठाकुर किए संसार भितर अच्छी माँ भक्त कांदिले महाप्रभु कांदंती महिमंडल रे नहीं बोलिए जगन्नाथ भगवान की दिया आहा महिमंडल रे नहीं एमिति दिया भक्त पाई जा झरइलु सदा झरइलु महिमंडल रे नहीं एमिति दिया महिमंडल रे नहीं एमिति दिया भक्त पाई जा झरइलु सदा झरइलु साग भजा तपाई सुआद सबरी ऐठा खाई तार मन बोध विदुरर साग भजा तपाई सुआद सबरी ऐठा खाई तार मन कुरुपति सभास्थले द्रौपदी कसन कोटि वस्त्र देई कल न जानिबार भकत डाकू चाहि बसी थाए रत्न सिंहासन बड़ तापाई नुह भक्त पाई जा झरइलु सदा झरइलु
ବହାଇଲୁହ ସଦା ଝରଇଲୁହ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की ଜୟ। सदा सर्वदा मा भक्त पाई जा आखिरु मा लुह झरे से होचंती जगन्नाथ। भक्त कांदिले मा भगवान कांदंते, भक्त हसिले ठाकुर मोर हसन। तेणु बयस बढ़ुची, नाटक सरुची, से सदृश्य अच्छी बाकी पाप करुछि कि पुण्य करुछि साक्षी एका चका आखि। प्रभु बयस बढ़ुची, ये नाटक भी जीवन भी सरी जाउछि, पाप करुछि कि पुण्य करुछि साक्षी तो चका आखि देखुछि। बोल आनंदे गवार हरि हरि बोल। आज देखंतु मा भक्त बलराम दास कहिले ठाकुरे एकादशी दिन तुम सुनाबेश, आउ एई एकादशी दिन सबु मोर शेष। आउ ठाकुरे तो रथ मो रथ भितरे एते केवल तफात पड़ीमा, तुमे तो 9 दिन यात्रा सारी की बाहुड़ीब, हेले मो को केईटा सेफ्टी मशाड़ी रही जीव ठाकुरे। तुम रथ मो रथ भितरे केवल एति की तफात। आज बलराम दास कहउचंती ठाकुरे तुम रथ मो रथ भितरे तफात कौन प्रभु? कहले 9 दिन यात्रा सारी बाहुड़ीब, 9 दिन यात्रा सारी बाहुड़ीब, 9 दिन ଯାତ୍ରା ସାରି ବାହୁଡ଼ିବ, 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ସାରି ବାହୁଡ଼ିବ, ए 9 दिन यात्रा सारी बाहुड़ीब, 9 दिन यात्रा सारी बाहुड़ीब। 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ସାରି ବାହୁଡ଼ିବ, 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ସାରି ବାହୁଡ଼ିବ। प्रभु आपण 9 दिन यात्रा सारी बाहुड़ीबे, हेले मो रथ ए 9 दिन यात्रा सारी बाहुड़ीब, 9 दिन यात्रा सारी बाहुड़ीब। 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ସାରି ବାହୁଡ଼ିବ, 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ସାରି ବାହୁଡ଼ିବ। हेले अणले उट्टा मो रथटी होइब, अणले उट्टा मो रथटी होइब। ଅଣଲେ ଉଟା ମୋ ରଥଟି ହୋଇବ, ଅଣଲେ ଉଟା ମୋ ରଥଟି ହୋଇବ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हेले मो रथ कौन हब? आज बलराम दास कहिले कले ठाकुरे अण लेउटा मो रथटी होइब, आउ रथटा मोर अण लेउटा हेजिब। मा आखिरु धार धार लुह गड़ी पड़िला। जीवनर वास्तविक सत्य को भक्त बलराम दास कहउछ। हेले मा जगतर नाथ जगन्नाथଙ୍କ रथ आउ मात्र इंचे भी आग को घुंचिलानी, कहीं भक्त परा उपवास जगन्नाथ संस्कृति रे सबुठ बड़ आश्चर्य मा भक्त सेठी उपास रहिले भगवान उपास रहंती। देखंतु मा कि भली भाव रे भक्त को से भल पांते मा। आज भक्त बलराम दासଙ୍କ आखिरु धार धार लुह गड़ी पड़े। एठी मा जगतर नाथ जगन्नाथଙ୍କ रथ आउ इंचे भी आग को मालो घुंचिला, जेमती मा इंचे आग को घुंचिला नहीं से दिन रथ अटकी की रहिला बड़ दांडर। माँ भक्त जेते चेष्टा कले बड़ दांडरे माँ महाप्रभुଙ୍କ रथ को आग को इंचे नहीं पारिले। गजपति महाराज को स्वप्नादेश हला प्रताप रुद्रदेवଙ୍କର समय राजन तुम्हें एठी शयन करिच, हेले मो भक्त बलराम दास सेवक माने नानादि प्रकार अत्याचार करी रथ उपर विताड़ित करिछन। ताठारु परम बड़ भक्त मोर केई नाहंती। सी जदि रथ उपर न आसे मते कोलाग्रत न करे, रथ जदि से न छुए, रथ यात्रा रे शामिल न हुए, मो रथ आग को घुंचिब, परंपरा बंद हो जीव। माँ गोटे वर्ष जदि रथ बंद हो गला माँ अनेक वर्ष आ रथ तैयारी हम। मालिकार महापुरुष लिखिंट माँ वाल्मीकि कल्प मालिकार समय आसब माँ आग को रथ यात्रा बंद हो। महापुरुष लिखिंट हे सुधी सज्जन श्री जगन्नाथ रथ यात्रा बंद जे हो। महापुरुष लिखिंट अच्युत कहे मो वाक्य अटे ध्रुव। आउ पुणी माँ ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस माँ करबला मठ दिने माँ श्रीक्षेत्र पालटी से कथा महापुरुष लिखित। गोटे सुंदर पदरे माँ मालिका कौन कहले कहले 7 दिन सिंह द्वार कपाट पड़िब बाबू कपाट पड़िब मोर कर मोला श्रीक्षेत्र होइब बाबू श्रीक्षेत्र होइब
ମା ପୁଣି ଅନୀତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ମହାପୁରୁଷ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଦିନେ ଦିନେ ଚଳୁରେ ମୁଁ ହେବେ ନାହିଁ ଦୃଶ୍ୟ ବାବୁ ହେବି ନାହିଁ ଦୃଶ୍ୟ ଭୋଗ ସବୁ ପୋତା ହେବ ଶୁଣ ବ୍ରଜ ଶିଷ୍ୟ ବାବୁ ଶୁଣ ବ୍ରଜ ଶିଷ୍ୟ। କହିଲେ ଚଳୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯାଇ ମା ଚଳୁ କରନ୍ତି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଏବେ ବି ମା ଚଳୁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚଳୁରେ ଠାକୁର ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖା ଦେବେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଦିନେ ଚଳୁରେ ମା ଜଗନ୍ନାଥ ହେବେ ନାହିଁ ଦୃଶ୍ୟ ଭୋଗ ସବୁ ପୋତା ହେବ ଶୁଣ ବ୍ରଜ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲ ଆରନ୍ଦେ ଗବାର। ଆଉ କଳି ଶେଷ ବେଳେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମା ତିନୋଟି ଜିନିଷରୁ ସଂକେତ ମିଳିବ। ଏ ମୋର ମା ମାନେ ମନେ ରଖିଥା। କଣ ସଂକେତ? ବୃକ୍ଷ ଦବ ସଂକେତ, ପକ୍ଷୀ ଦବ ସଂକେତ, ଆଉ ତାପରେ ମଣିଷ ଦବ ସଂକେତ। କେମିତି ସଂକେତ ମିଳିବ? କହିଲେ ଅଦିନେ ଲିମ୍ବ ଯେ କଢି ଯେ ଧରିବ ଅଦିନେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ବଉଳ ଲୋ ଅଦିନେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଅଦିନେ କୋଇଲି ରାବିବ ବାରଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ। କହିଲେ ମା ଅଦିନେ ଲିମ୍ବ ଯେ କଢି ଯେ ଧରିବ ଅଦିନରେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ହବ ଅଦିନରେ କୋଇଲି ରାବିବ ଆଉ ପୁରୁଷ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ମା ଲିମ୍ବ କଢି ଅଦିନରେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଅଦିନରେ ହେଲାନି ନା ନାଇଁ? ରବାବା ଲିମ୍ବ କଢି ଏବେ ଅଦିନରେ ହଉନାହିଁ? ଚୈତ୍ର ମାସ ଛାଡିକି ଅଲଗା ମାସରେ ବଳିଲା ଲିମ୍ବ କଢି ହେଲା। ଅଦିନରେ ଲିମ୍ବ କଢି ଯେ ଧରିବ ଅଦିନରେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇକା 12 ମାସିଆ ସବୁ ଆମ୍ବ ହେଲା ଅଦିନରେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ହେଲା। ଅଦିନରେ କୋଇଲି ରାବିବ ପୁରୁଷ ମାନେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ। ମା ଏବେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ମା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତା ଗବେଷଣା ପୁରୁଷ ମାନେ କେମିତି କରିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ। ମା ଆମେ କୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ମା ପୁରୁଷ ମାନେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ବୋଲ ଆରନ୍ଦେ କବାର। ହରି ବୋଲ। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକାରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଉ କଣ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଳି ଶେଷର ସଂକେତ ମିଳିବ। ମା ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ। କହିଲେ ସର୍ପ ମାନେ ଫଣା ଟିକିଲୋ ବଉଳ ଦାଣ୍ଡରେ କରିବେ ଖେଳ ବଉଳ ଲୋ ଦାଣ୍ଡରେ କରିବେ ଖେଳ ମୁନି ଋଷି ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ନୋଇବ ଆସିଲାଣି କଳି କାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। जय। पहले समय आसीब मा सर्प माने फणा टिकिलो बौल दांडरे करिबे खेल मुनि ऋषि वाक्य अन्यथा नहिब आसिलानी कली काल बोलानंदे कबा। हरि हरि बोल। कली कालर शेष समय रे लिंब मालो कढ़ी धरिब आंब बौल हब कोइली राबिब अदिनरे ता सहित मध्य सर्प माने फणा टेकी दांडरे बुलिबे। आ मुनि ऋषिंकर वाक्य केबे अन्यथा नहिब बोलानंदे कबा। तेणु महापुरुष कहिले आउ मा कली जुग भितरे घरे घरे मालो आपण मानंकर आउ पितृपुरुष मानंकर पिंड दान करा जीवनी सेही समय भितरे। काहे कि महापुरुष लिखिछन कहले पुरुष होइबे नारीर बस पुरुष होइबे नारीर बस पिंड पाइबेनि पितृपुरुष पिंड पाइबेनि पितृपुरुष पिंड पाइबेनि पितृपुरुष। कहले पुरुष माने नारीर बस एमिति होई जिवे मा आउ पिंड श्राद्ध आउ केही घरे देबेनी आउ केही पाइबेनी। कौन पुरुष नारी बस पिंड पाइबेनी पितृपुरुष। जो बाप मार मा तीनोटी पुओ सेमानक भितर एबे प्रतियोगिता लागिलानी। कौन प्रतियोगिता ना तमे बड़ बापर दियो आमे सान मार दउछु। जेमिति बुढ़ी आसुचे तम चाउल पिंड को खाइबा पे श्रद्धारु मा साधर सृष्टि आमे करिबा आमे खाइबा बारे टिके बाड़ी देई आमे मालो ताकू खाइबा सेही श्रद्धाउ रहिबो नाही। ये किछि दिन पूर्वरु मा
ମା ଗୋଟିଏ ବାପା ଦିଟା ପୁଅ ତାର ମା ବଡ଼ ପୁଅ ବାହାରେ ରହୁଛି ସାନ ପୁଅ ଗାଁରେ ମା ଲୋ ବୁଢ଼ୀ ମରିଗଲା ବାପା କହିଲା ଏ ପୁଅକୁ କହିଲା ଏ ଯାହା ଟିକେ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ ଲଗା ତା ମାଟା ମରିଗଲା ରେ ମା ଲୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଅ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା ସାନ ପୁଅ ଭାଇ ମା ଚାଲିଗଲା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ସେପଟୁ ଫୋନ୍ରେ ବଡ଼ ପୁଅ କହୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ତ ଏବେ ମିଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଓ ମା ମରିଗଲା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ମା କାମ ତୁ କରିଦେ ବାପା ବେଳକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ଏତିକି କଥା ମା ଲୋ କାନରେ ବାଜିଗଲା ବୁଢ଼ା ବାପା ସିଧାସଳଖ କହିଲା କଣ କହିଲା ସେ ମାଟା ତାକୁ 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ରଖି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ଆଜି କଣ କହିଲା ସେ ମା କାମ ତୁ କରିଦେ ବାପ ବେଳକୁ ଆସିବ ମା ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଘର ଭିତରେ ପଶି କବାଟ ଦେଇଦେଲା ସାନ ପୁଅ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ା ମା ବେକରେ ରସି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଠାଟିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଚିଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଏବେ କହିଦେ ତା ବାପା ବି ଆଜି ଚାଲିଗଲା ସେ ବାପ କାମ କରିବ ତୁ ମା କାମ କରିବୁ ଆଠ ମାଲ ଦୁଃଖ ସଂସାର ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଆଜିର ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକା ସତ୍ୟ ହୋଇଛି ଜାଗତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ରଚନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ନାରୀର ଚରିତ୍ର ପୁରୁଷର ଚରିତ୍ର କେମିତି ହବ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଆଜି ସେୟା ସତ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ କହିଲେ ସମୟ ଆସିବ କହିଲେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ନ ପୋଷିବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଘର ବଉଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଘର ଲକ୍ଷେ ଅରଜିଲେ ପକ୍ଷେ ନ ଅଣ୍ଟିବ ସତ୍ୟ ବଚନ ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ନ ପୋଷିବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଘର ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷକୁ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ବଚନ ମୋହର ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକାର ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି ମାଳିକା ମା ଆଉ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ମା ଆଜି ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେବକ ମାନେ ମା ବାଡ଼େଇଛି ଏପଟେ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଛି ଯାଅ ହେ ରାଜନ ତୁମେ ଯାଅ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ରଥକୁ ନେଇକି ଆସ ନହେଲେ ମୋହର ରଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବନି ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମା ରାଜା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେମିତି ମା ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବଳରାମ ଦାସ ବାଲି ରଥଟିଏ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ କୃପାଳୁ ଠାକୁରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରଥ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ବିତାଡ଼ିତ କଲୁ ମା ବାଲି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଆଉ ଆଜି ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜା ଲମ୍ବ ହେଇ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ କହିଲେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେବକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆପଣ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିବନି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଲିଠାରୁ ରଥ ଉପରେ ମା ବିଭିନ୍ନ ମଠ ତରଫରୁ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଭୋଗକୁ ନ ଛୁଇଁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଉପାସରେ ଅଛି ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଉପାସରେ ରଥ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ମା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ କାଳିଆ ଉପାସ ରହିଲା ନା ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁଳାଗ୍ରତ କରି ରଥ ଟାଣିଲେ ରଥ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିବ ଆପଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରି ନାହାନ୍ତି ହେ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ରଥ ଆଗକୁ ଯିବ ମା ବଳରାମ ଦାସ ଆସିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳରାମ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ମା ରଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କହିଲେ କାଳିଆରେ ମୁହଁ ଶୁକେଇ ବସିଛୁ ଆଜି ମୁଁ ଉପାସ ବୋଲି ତୁ ଉପାସ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୋକ ମା ଦେଖ
କାଳିଆକୁ ଯାଇ କୋଳରେ ଧରି ପକେଇଲେ। ବଳରାମ ଦାସ କୋଳରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବ ଠାକୁରେ, ଆଉ ଅଭିମାନ କରିବେନି। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ତ ଦେଇଛ ତୁମେ ତ ଦେଉଛ, ଯାହା ନେଉଅଛ ତୁମେ, ବାକି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତ ତୁମର। ଜଗୁଆଳି ଖାଲି ଆମେ। ଯେଉଁଦିନ ଜଗୁଆଳି ଡ୍ୟୁଟି ସରିଯିବ ସେଦିନ ଗଲା। ଉଷୁନା ଧାନକୁ ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଠାକୁର ଗଜା କରନ୍ତି। ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି। ଆଗରେ ମୋ ମା ବସିଛି, ଜଣେ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମା ମୋର କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି, କ'ଣ ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ମା କ'ଣ ନାଁଟି? ମଧୁସ୍ମିତା ମା ଆମର। କେଉଁ ଜାଗାରୁ ମା ଆସିଛୁ? ବୁରୁଡ଼ା ମା ଦେଖନ୍ତୁ, କୁରୁଡ଼ା ବୁରୁଡ଼ା ତ। ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଥଣ୍ଡାରୁ ତ କାନ ଟିକେ ଶୁଣାଯାଉନି। ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୁରୁଡ଼ାରୁ ମା କେତେ ବାଟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ହରି କଥା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ବୋଲି ମା କି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର। କହୁଥିଲା ତା ଅନୁଭୂତି, ଜଗନ୍ନାଥ କିଭଳି କୃପା କରିଛନ୍ତି। ମା 6 ମାସରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଗରେ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ତ ଆମେ ଅନେକ କଥା କହିପାରିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣାକୁ ସେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁ। 6 ମାସରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ମା କହୁଥିଲା 700 ମାତ୍ର ମାଛ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କି କରୁଣା କରିଛନ୍ତି। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ତା କୋଳରେ କରିଛନ୍ତି। କହିଲା ବାବା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଝିଅ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି, କମ୍ ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଯାହା ବାକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେଇଛି। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି ମଣିମା। ଏତେ କୃପା ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଉପରେ କେତେ କରୁଣା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେତିକି ଦୟା ଠାକୁରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ସବୁ ଦେଇଦବ, ଏମିତି ଠାକୁର ସିଏ। ବଢ଼େଇ କରିଲେ ଅନେଇବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଡାକୁଥାଉ ଯିଏ। ମା ଯିଏ ହାତ ଟେକିଦେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ କରୁଣା ଉଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଠ ପଥର। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକର। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତ୍। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତ୍। ମା ମୂଳ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ମା ବସିଛେ, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଫଳ କୁଆଡ଼େ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ, ଆଉ କରୁଣା କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୃପା ଉଜାଡ଼ି ଦେବେ। ସେଦିନ ମା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ମା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଟିଏ ମା, ହାତରେ ଗଳିତ କୁଷ୍ଠ, ପାଦରେ ମା କୁଷ୍ଠ ହେଇଛି। ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମା ଡାକ ପକେଇଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ସାର୍ ସାର୍ ସାର୍। ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ଅଟକି ଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କହିଲେ, ସାର୍ ଏମିତି ଅନେକ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ପୁରୀରେ ଥାଆନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକିଆ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଡାକ ପକାନ୍ତି 150 ପାଇବା ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନା ସାର୍। ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ମୋତେ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଅଟକି ଗଲେ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ମା କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଟିଏ ମା ହାତରୁ ପୂଜ ବାହାରୁଛି, କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମଝିରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍। ଏପଟେ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର, ସେପଟେ ହେଉଛି ମା କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ, ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର କହିଲେ, ନା ନା ସାର୍, ଆଜକୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ କଟକରେ। ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲି ସାର୍। ଆପଣ ମୋ କେସ୍କୁ ଲଢ଼ି
मते निर्दोष से खलास करथिले मु होची सेई चोर सार किछि दिन तो आपण निर्दोष से मो केस को लड़ी खलास हैला परे मु किछि दिन आनंद रे मूर्ति बिकी चलिली भाबिली खसी गली हेले जानी नथिली सार आउ गोटे कोर्ट भी अच्छी आउ से कोर्ट रे पूरी थरे विचार करा जाए बोली से कोर्टा होचे वो जगन्नाथंकर कोर्ट ठकी देई पारो राज दरबारे ठकी देई पारो कचेरी रे ठकी न पारो केबे विभू दरबारे ता दरबार रे केई केबे ठकी पारंतिनी सा जहार विचार कहउचंती स्वयं जगन्नाथ सत को मिछ सजेबा पाई गोटे वकील पाइली नहीं सार से कोर्ट रे सेति पाई किछि दिन परे सा जो हाथ रे मूर्ति चोरी करी थिली सेही हाथ को सा कुष्ठ हेई गला पुओ कहिला बापा तमे आउ घरे रहिबा पाई योग्य नुहे तमे कुष्ठ आश्रम रे काली तुमको रखिबा को पड़िबो तुमको बड़ रोग हेची नहेले बारीपट बाउंश बुदा मुळे तम पाई कुड़ियाटिए करबा को पड़िबो बापा तुमको आउ घरे रखिले आमको आउ ए गाँ वाला गाँ रे रखेई देबेनी भाबिली सार काई बारीपट बाउंश बुदार कुड़िया रे मरीबी पळी आसीछि सा ए बड़ दांड ओइठा अभड़ा दीटा पकई देला परे भक्त चाटी की खाई दिए पानी टिके पी दे बंची जाए तीर्थ यात्री माने जा ओइठा पकई दियंती खाई सा हौ एठी महाप्रभु जगन्नाथंकर नीलचक्र को अनेई प्रभु तांकरी नाम गुण जेते कि दिन आउ बंचिबी कीर्तन करी बंची हुए तो जगन्नाथ मो पापर प्रायश्चित करी देबे पळी आसी सार आउ अनेक दिन धरी कुष्ठ रोग रे घंटी हला परे ठाकुर को मागुची प्रभु मो पाप को क्षमा करी दियो प्रभु आउ केते दिन मो भूल रो मते कष्ट देई चलीतिबो दंड देई चलीतिबो हे अपराधर कण प्रभु मुक्ति नाही मुक्ति दियो प्रभु एठी ठाकुर को नहीं बड़ दांड रे सोई गीत गाउची महाप्रभु को नहीं आखिरे धार धार माँ लुह गड़ी पड़ा कष्ट ये समय भितर माँ रंगनाथ मिश्र पकेट 100 टंकाटिए भारी जबरदस्ती दे दे आसिले हेले जोटी तांकर भाषण थिला सेई भाषण रे से गाइले आमे सिना विचार करू तळ कोट रे भाषण देले से हेले ऊपरे आउ जणे विचारक से विचारक पाखरु केई केबे ठकी पारंती ना आउ हे सुधी सज्जन रघुनाथ मिश्र ठार विदाय नेले कुष्ठ रोगी माँ कर्म फल कुआड़े जीव आउ आज कुष्ठ रोगी कहवा को लगिला ठाकुरे देखू कि न देखू कही तुम्हें तो मो पाप को देखीच एथर मते क्षमा करी दियो जगन्नाथ देखू कि न देखू कही समस्त टिके हाथ जोड़ी दबा महाप्रभु उद्देश्य रे तुम्हें तो देखू प्रार्थना करिबा जगन्नाथ को जीवन रे उना अधिक जदि केबे पाप हेछि अजाणत रे पाप सतसंग भगवान कर निवास स्थली जगन्नाथ प्रार्थना करिबा प्रभु मोते क्षमा करि दियो जगन्नाथ तुम्हें तो देखू सत मुते क्षमा कर जगन्नाथ मुते क्षमा कर जगन्नाथ
बाटे जाई फसेइछि पाद देखु कि न देखु केही तुमे तो देखुच सत देखु कि न देखु केही तुमे तो देखुच सत मोते मागर जगन्नाथ मोते क्षमा कर जगन्नाथ क्षमार जोग नुहाई जानी तथापि तुम पादरे शरण बसी